जब दुनिया के तमाम लोग साथ छोड़ जाएं तो माँ बाप उस वक्त भी साथ होते हैं। वो किसी परिंदे की तरह अपने बच्चों पर साया करके उनको दुनिया की तकालीफ और मुसीबतों से महफूज रखने की कोशिश करते हैं। दुनिया का आगाज वालिदैन से हुआ। दुनिया की खूबसूरती वालिदैन की बदौलत है। कल क़यामत को इंसान की पहचान भी वालिदैन से होगी। जिन घरों में वालिदैन मौजूद ना हो वो घर किसी वीराने से कम नहीं। उन घरों के अंदर परिंदे भी दाखिल नहीं होते। उस घर के लोग खुश तो रहते हैं मगर वालिदैन की याद उनको दिन रात तड़पाती है। जब सुबह सवेरे वालिदैन का चेहरा दिखाई नहीं देता तो सारा दिन उनका बेसुकूनी से गुजरता है। वालिदैन एक दरख्त की मांद होते हैं जो बच्चों को बहन भाइयों से जुदा नहीं होने देते। वालिदैन का रिश्ता वफा की कलम से लिखा गया जिसमें मोहब्बत के अल्फाज शामिल होते हैं। वालिदैन दुनिया का वाहिद रिश्ता है जिसमें वो अपने बच्चों पर हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। एक वालिद खुद से ज्यादा अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहता है। माँ चाहती है उसका बच्चा एक सितारा बनकर पूरी दुनिया पर राज करे। वो सब कुछ देखने के लिए अपनी जवानी अपने हुस्न की परवाह किए बगैर सब कुछ अपने बच्चों पर वार देते हैं। मगर वही औलाद बड़े होकर माँ बाप से पूछती है आपने हमारे लिए क्या किया। आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब के सहरा में पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े का जिक्र करने जा रहे हैं जिसने पूरी अरब दुनिया को हिला कर रख दिया। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो गए। किस तरह माँ बाप एक साल के बच्चे के साथ सऊदी अरब के एक बहुत बड़े सहरा में फंस गए। किस तरह 4 दिन तक सऊदी सहरा के अंदर भूख प्यास से वो तड़पते रहे। किस तरह दोनों मियाँ बीवी ने मरने के बाद अपने 1 साल के बच्चे को बचाया जिसने अरब दुनिया में सबकी आंखों से आंसू जारी कर दिए। किस तरह सऊदी पुलिस सहरा के अंदर पहुंची। ये दिल दहला देने वाला वाकया सुनकर आप लोगों का दिल भी रो पड़ेगा। मोहम्मद साजिद सऊदी अरब की एक छोटी सी कंपनी का मालिक था। उसके वालिदैन जजान में रहाइश पजीर थे जबकि वो अपनी बीवी और 1 साल के बच्चे के साथ रियाज में रहाइश पजीर था। रबीउल खाली सऊदी अरब का एक खतरनाक तरीन सहरा है। इस सहरा को देखने और पिकनिक के लिए बेशुमार सऊदी फैमिलियां आती हैं। सऊदी अरब के सहरा के अंदर बेशुमार लोग इस दुनिया से चल बसे मगर फिर भी न जाने ये सहरा क्यों लोगों को अपनी तरफ माइल करता है। ये सहरा लोगों का इस कदर दीवाना है जो आदमी एक दफा इस सहरा के अंदर जाता है एक बार वो फंस गया वो इस सहरा से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। इस सहरा की सूरत हाल तूफान के वक्त ऐसी हो जाती है कि सड़कों का रुख भी तब्दील हो जाता है। टीले एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। फिर इंसान को कुछ भी नहीं पता चलता कि किस सिमत को जाना है। इस सहरा के अंदर किसी भी कंपनी के सिग्नल नहीं होते। ये मंजर इसको और भी खौफनाक बना देता है। अगर एक बार कोई भी आदमी सहरा के अंदर फंस गया तो वो लाख चाहे तो निकल नहीं सकता। इस सहरा के अंदर लोगों के जुस्से पड़े दिखाई देते हैं। सऊदी कफील मोहम्मद साजिद ने भी अपनी बीवी से इस सहरा की सैर करने के बारे में पूछा तो उसकी बीवी इस सहरा के बारे में जानती थी, लिहाजा उसने इस सहरा के अंदर जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब साजिद अपनी बीवी को मनाने के लिए कहने लगा हम इस सहरा का सिर्फ बाहर से ही विजिट करेंगे। मैं एक अरसे से इस सहरा को देखना चाहता हूँ। सऊदी कफील की बीवी उसकी बात सुनकर राजी हो गई। चनाचा मुकर्रा तारीख को कफील की बीवी और उसका 1 साल का बच्चा रियाद से सफर पर रवाना हो गए। चनाचे दोनों मियाँ बीवी सफर करते करते सऊदी अरब के सहरा रबीउल खाली के करीब पहुंच गए। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी सहरा के साथ साथ सैर करने लगे। कफील अपनी बीवी को कहने लगा हम थोड़ा सा अंदर जाकर सहरा का नजारा करते हैं। इस सहरा के बारे में बेशुमार कहानियां हैं जबकि हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई इस तरह का वाकया पेश आए तो हमारे पास मोबाइल मौजूद है जिसकी वजह से हमारे गुम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज सोशल मीडिया का दौर है। आज इस तरह की बातों को जहन में रखना किसी बेवकूफी से कम नहीं है। चनाचे साजिद की बीवी भी उसकी बात सुनकर राजी हो गई।
اب سعودی کفیل نے صحرا کے اندر گاڑی کو چلانا شروع کر دیا۔ صحرا کے اندر کبھی بڑے بڑے ٹیلے تو کبھی ریت آ جاتی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی نے صحرا کے اندر کافی سفر طے کر لیا۔ بیوی موبائل پر اپنی لوکیشن دیکھتی رہی تاکہ وہ کہیں صحرا کے اندر گم نہ ہو جائیں۔ دونوں میاں بیوی نے یہ سوچ رکھا تھا جس جگہ تک موبائل کے سگنل آئیں گے ہم وہاں تک چلے جاتے ہیں، مگر قدرت کے فیصلے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سفر کرتے کرتے کافی دور چلے گئے۔ ان لوگوں نے آرام کرنے کے لیے گاڑی کو ایک جگہ پر کھڑا کیا۔ گاڑی سے نیچے اترے، کفیل نے کلین کو بچھایا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی اس پر بیٹھ گئے۔ 1 سال کا بچہ بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ دونوں میاں بیوی اپنے بچے سے انتہائی پیار کرتے تھے۔ کافی دیر بیٹھنے اور قہوہ پینے کے بعد دونوں میاں بیوی نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ مغرب کا وقت بہت قریب تھا۔ ان لوگوں نے رات سے پہلے صحرا کو چھوڑنا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی قالین، کھانے پینے کی چیزیں گاڑی کے اندر رکھی اور واپسی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی ان لوگوں نے بڑی مشکل سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کیا تھا۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے کہ ریت کا ایک بہت بڑا طوفان ہے جس نے پورے صحرا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ دیکھتے ہی سعودی کفیل نے گاڑی کو بھگانا شروع کر دیا تاکہ وہ طوفان کے پہنچنے سے پہلے صحرا سے باہر نکل سکے۔ سعودی کفیل کی یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ ابھی گاڑی کچھ ہی دور گئی تھی کہ وہ طوفان میں پھنس گئے۔ ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ اس نے طوفان میں بھی گاڑی کو چلانا جاری رکھا تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے طوفان سے نکل کر سڑک پر آسانی سے پہنچ جائیں۔ ریت کا یہ طوفان 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ کفیل کی بیوی کی آنکھوں سے صرف آنسو ہی آنسو جاری تھے۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی۔ 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد بھی سڑک نہ آئی۔ کفیل کی بیوی نے جب موبائل کی طرف دیکھا تو اس کے سگنل غائب ہو چکے تھے۔ کفیل اور اس کی بیوی بری طرح صحرا کے اندر پھنس چکے تھے۔ وہ طوفان کے اندر ہی گاڑی کو چلاتا رہا مگر اسے راستہ نہ ملا۔ ابھی یہ مصیبت ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کی گاڑی ریت کے ایک بہت بڑے گڈھے میں گر گئی۔ سعودی کفیل گاڑی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا مگر اس کی ہر کوشش بے سود رہی۔ اب دونوں میاں بیوی کی حالت غیر تھی۔ زندگی کا خاتمہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس صحرا کے بارے میں لوگوں کی کہانیاں سچ ہونے والی تھی۔ دونوں میاں بیوی گاڑی سے نیچے اترے۔ انہوں نے سامان کو گاڑی سے نکالا۔ اس وقت تک طوفان بھی تھم چکا تھا۔ سعودی کفیل نے ٹیلے کے اوپر جا کر دیکھا تو ہر طرف ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی جبکہ موبائل پر سگنل بھی موجود نہیں تھے۔ دونوں میاں بیوی نے صحرا کے اندر رات بڑی مشکل سے گزاری۔ اگلا دن ان کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہونے والا تھا۔ کفیل کا بچہ شدید گرمی کی وجہ سے رونے لگا۔ دونوں میاں بیوی کے پاس صرف پانی کی 1 بوتل موجود تھی جبکہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود تھی۔ اگلے دن کی گرمی نے دونوں میاں بیوی کی بری حالت کر دی۔ دونوں میاں بیوی پانی کی 1 بوتل پر گزارا کرتے رہے جبکہ بڑی بوتل اپنے بڑے بیٹے کے لیے رکھ لی۔ کھانے کا سامان پہلے ہی دن ختم ہو گیا۔ گرمی ان کی برداشت سے باہر تھی۔ سارا دن ان لوگوں نے گاڑی کے اندر گزارا۔ جب شام ہوئی تو خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ سارا دن گرمی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کا برا حال تھا۔ 1 سال کا بچہ سارا دن روتا رہا۔ اب دونوں میاں بیوی کو یقین تھا ہم یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکتے مگر ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچے کو ضرور بچائیں گے۔ اگلے دن میاں بیوی اپنے بچے کو فیڈر کے ذریعے تھوڑا تھوڑا سا پانی پلاتے رہے۔ 2 بجے کے قریب دونوں میاں بیوی کی ہمت جواب دے گی۔ کفیل بیوی سے معافیاں مانگنے لگا کہ کاش میں نے آپ کی بات مانی ہوتی، ہم اس قدر بڑی مصیبت میں نہ پھنستے۔ سعودی کفیل بیوی کو کہنے لگا اگر ہم اس جگہ مزید رکے تو ہم دونوں تو زندگی کا خاتمہ کریں گے، اس کے بعد ہمارا بچہ بھی زندہ نہیں بچے گا، اس لیے ہمیں اس جگہ کو چھوڑنا ہوگا۔ ان لوگوں نے پانی کی بوتل کو ساتھ لیا اور چاندنی رات میں چلنا شروع کر دیا۔ دونوں میاں بیوی صرف اتنا ہی پانی پیتے کہ جس کی وجہ سے ان کا گلا خشک نہ ہوتا۔
ये दोनों मियाँ बीवी की चौथी रात थी। अब दोनों मियाँ बीवी को इस बात का यकीन था हम चंद घंटों के मेहमान हैं। चनाचे दोनों थक हार कर गिर पड़े। सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। सऊदी कफील ने अपनी बीवी को हाथ लगाकर देखा तो उसका जिस्म ठंडा हो चुका था। वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। कफील ने बोतल में मौजूद तमाम पानी को फीडर में डालकर बच्चे को दिया। बीवी को हाथ की मदद से गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। खुद ही नमाज़े जनाजा पढ़ी। इसके बाद बच्चे को लेकर चलने लगा। आधा घंटा चलने के बाद उसने मोबाइल को ऑन किया तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया। उसके मोबाइल पर सिग्नल मौजूद थे। उसने सऊदी पुलिस को कॉल की कि मैं सहरा के अंदर फंस चुका हूँ, मेरे साथ 1 साल का बच्चा भी मौजूद है, जबकि मैं अपनी बीवी को दफन कर चुका हूँ। जैसे ही ये खबर रियाद में पहुंची तो थाने के अंदर कहराम बर्पा हो गया। हर तरफ पुलिस की गाड़ियों की आवाजें आने लगी। पुलिस ऑफिसर ने सऊदी की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा। सऊदी कफील ने फीडर को बच्चे के मुंह में डाला। इसके बाद कहने लगा, मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं मजीद चल नहीं सकता। हमारी ख्वाहिश थी कि तुम जिंदा रहो। मैंने मोबाइल की लोकेशन ऑन कर रखी है, सऊदी पुलिस पहुंचने वाली होगी। ये कहने के बाद सऊदी कफील भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। हेलीकॉप्टर और सऊदी गाड़ियां बाप और बच्चे को तलाश करने लगी। आखिरकार हेलीकॉप्टर ने देखा एक जगह एक सऊदी पड़ा है, जबकि उसके पास 1 साल का बच्चा रो रहा है। चनाचे हेलीकॉप्टर नीचे उतरा। पुलिस ने बच्चे को गोद में उठाया। जब सऊदी कफील को चेक किया तो उसके जिस्म में रूह मौजूद नहीं थी। यूं 2 मियाँ बीवी ने अपनी जान देकर बच्चे की जान बचाई। ख़वातीन व हज़रात, वालिदैन की मोहब्बत के ऐसे न जाने कितने वाक़यात होते रहते हैं जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही वजह है खुदा ने इनके पाँव के नीचे जन्नत रखी है। फिर ये भी कहा है, बुढ़ापे में इन्हें उफ तक न कहो। बाप को जन्नत का दरवाजा, जबकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत रख दी।